Раджун, у меня остались деньги тебе на инструмент. Что с родителями тяжело? Дорабатывать надо. На инструмент хватит. Еще и останется. Спасибо. Можете меня поздравить. Меня отправляют в Киев на международный конкурс. Ура! Отлично! Если деньги найду на поездку, буду говорить с отцом. А что решил суд? А суд перенесли. Олеся сменила третьего адвоката. Дает время ознакомиться с делом. За 3 года оно так распухло, на стол не помещается. А начиналось все с одного листка. Вот здесь ясно написано, смотри. Все мое имущество, в том числе квартиру, завещаю Галине Александровне. Подписи Регины, нотариуса. В общем, вместо суда мы побывали у нотариуса и оформили договор аренды квартиры. Все, что с вас требуется, дорогие студенты, это поддерживать чистоту. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Сохраняйте документ в одном месте. А сегодня прощальная вечеринка, надо подготовиться. Может быть, будут гости. О, салон, салон. Здравствуйте. Как ваши дела, Гансанна? Как прошел суд? А он не прошел с ним. Он идет и идет. Уже 3 года. Но я завтра вылетаю. Вместо меня будет адвокат. А у вас что нового? А мы остались без общежития. Там срочный ремонт. И насколько срочно? Быстрее, чем суд? Быстрее будет? Да, шанс есть. Ну, давайте тогда вещи в кладовку, руки мыть. Сегодня у нас прощальная вечеринка, надо подготовиться. А Реза Джон у нас, между прочим, приглашен на международный конкурс. Браво, брат, браво! Маэстро, Вот да. маэстро, поздравляю. Ему мы поручим главное дело – убрать зал к вечернему пению.
семье. Завтра я уезжаю. Но сегодняшний вечер наш. Проведем его с песнями. Поздравляем Ризот Джона. Его пригласили в Киев на международный конкурс украинской песни. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав, я б землю покинув і в небо злітав. Далеко за хмарі, подальше від світу, шукать собі долі на горе привіту і ласки у зірок, у сонця прохать, та й світі ясному себе показать, себе показать. خیرامان گشتم آیی بسویم، بیا جانم بیا ای آرزویم، گذارم لب به لب غمها برایم، بریزد شبنم از زلفان برایم، شده دیوانه آن، شده دیوانه آن چشم سیاهت دل من، گشته افسانه دوران به هوایت دل من، بروم تا که تو بو یاد تو از یاد برم، گشته زار و پریشان به نگاهت دل من، گوشه تیر نگاهت هستم من، تشنه روی چو ماهت هستم من. همه یارانم بپریشانی، کسی شامو سحر دارم، دل من اینو تو میدانی، کی به تاریکی کمر دارم، دل من اینو تو میدانی، کی به تاریکی کمر دارم. دیوونگی نکن، چیزی نمونده تا با هم یکی بشیم، دیوونگی نکن، بعد از جدا شدن دل خوش
باش بکی بگی دیوونگی نکن حرفامو گفتم و حرفی نمیزنی دیوونگی نکن من عاشق تو هم تو عاشق منی من عاشق تو هم روزای سخت من بی تو نمیگذره با تو اگرچه دور با تو اگرچه دیر از بی تو بهتره با تو اگرچه دور با تو اگرچه دیر از بی تو بهتره حالا که من جوانم دنیا پر از جوانیست هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست من رودی نوبهاران برا بی بشم و باران برا بی چشم ساران برا بی آب و شاران ای کاشی میدانم در دیرم هرچی مانم از این همه خروشو مسیح و شور و دو خیال Мама, чай остыл. Оставь-ка эти бумаги. Как оставить, сынок? Я уже 3 года мотаюсь по прокуратурам и судам. И вот так все бросить? Ну, раз Регина так захотела. Захотела? Да крыша у нее поехала от болезни. Меня она знала 100 лет. А Галину 3 года. Да у нее никого не оставалось, чтобы похоронить. Ведь похоронили же. Похоронили. А меня не позвали. Мама, забудь об этом. Столько сил потрачено. Такие расходы. Посмотри, что у нас осталось. Сынок, эту битву я веду одна. Никому нельзя доверять. Но ты меня знаешь. Я буду писать. Буду. Я уже выигрывала суды. И в этом деле улыбнется удача. Мы скоро сами разучимся улыбаться. Уже не улыбаемся. Сынок, жизнь положу. А квартира Регины достанется тебе. У тебя будет квартира. Потом женишься. Приведешь молодую жену. Все будет хорошо. Вот увидишь. Вот только адвоката хорошего найти бы. چیه؟ ببخشید
خیزه تونه جورا خیر درشه خیر جورا خیزه درست نمیخوام نمیخوام خیزه بچه نمیرم چی میگوی؟ خب بین در ما رفت Салом алейкум. Салом. Ман аз прокуратура. Марҳамат, кузай. аз рӯи шумо шикоят аст. дар ин хона ки зиндагӣ мекунад? бобоёров шумо? Баъе, ман. дар вақти соати дарсӣ дар хона чӣ кор мекунед? Дар хона машқ мекунам. машқ мекунед? оё шумо медонед ки барои ҳаққи мерос ҳуҷҷатҳо ҳанӯз омода нестанд? Медонам. Ман дар ин кор шоҳид ҳастам. аз болои шумо аризаи шикоятӣ аст аз шарванд пахомека. гӯё раялро фурӯхта бошед. Чӣ хел? ҳамин соҷи калонро намедонам ки ман инҷо чиқар даровардам. асбоби қадима будааст. ҷур аст? Баъе, ман бо ин машқ мекунам. машқ мекунӣ? калинавоз? дар донишгоҳ бисёр нағз омӯзонданд шуморо. мустақилона бештар машқ мекунам. хайр. асбоб анҷоми ин хонаро эҳтиёт кунед. майлаш? Oh
земным названием, не желая ее назвать. Сравнения все перебирая, не знаю, с кем сравнить любовь мою, блаженство рая, хотел бы век хранить. Я имени ее не знаю и не хочу узнать.
پول‌هایی که پدرم برای آزمون رای کرد همه‌اش را بای دادم. سینا درکشا رفتیم از پایین سر میپرده. کسی به خانه ما میبره. فوزایل با ما هم در کشو. سلام بچه ها. من با لس آنجلس میروم. مبارک شما. Yolunuz mübarek Siyacım. رفتی که من تازه هستم با تو هستم تماما از خود رفته کن نروز داشتم از شما خلاصی نیسته بزار جانده خیلی باس میکنیم به این مادرم نمیشونم من میدارستم با شما چیکار کردنم اغلبی شهرنشین را ندانید چیکار میکرد اینجا اگر این مادرم نمیشونم آرچه زاری آمد رو نشان میزدم خیلی باس میکنید شما اگر یک باری شد مردی آمد اغلبی شهرداری رو نگه دارید شهر به شما خشلاق نیست فهما شهر است اینجا زادروز داشتیم بخشیش مادر جان بیگذار میلیسه ها خودشان حق کنن رفتیم سلام علیکم. سلام. من در اساسی عریضه همسایه آمدم.
اجاره‌نشین اساسی شخصی مسئول کیست؟ چرا خبر مقال میبری؟ همسیفمان آماده بود. در آزمون غالب شد. به امریکا میرود. باز کی از در خانم؟ یک راه تا آدم کو؟ کجا تا دام کنی؟ کجا تا نشون دی؟ همسی فعلا آماده بود زاد روز ما رو خواهد کردیم شما؟ چی نشیده بودید ها؟ نه نمیشین. چرا مقال برداشتید؟ از یک پروتکل حقوق ویرانگری ماموری را ترتیب میدهیم. نبینید. خانه رگینه پیترون همیشه ترتیب و انتظام بود. شما حتی از پاسی خودتان هم نمیگونداره. حاضر تازه میکنید. بابا یار جوره هر چیش دید میفهمم. حالا اولا برداشتید یا که باید دو نگم جنجال شده؟ نه رفیق کپیتان ما جنجال نکرده ما تنها سرود خونده بخشش اسلامشین دیگر تکان نمیشن جوره التماس باری اول پروتکل نکنید. اجازه دید رفته حجتهایم رو برای آزمون بین‌المللی تیار کنم. شما هم چی؟ با امریکا میروید؟ نه نزدیکتر به کیف. معلش برای باری اول پروتکل ترتیب نمیدیم. فقط برای باری اول. رحمت. لیکن در آینده هوشیار شوید. احتیاط کردن در کار. احترام کردن در کار همسایه ها را. معلش سلامت باشید. افتصها Мама! Мам! Смотри-ка, у Галины сбежал адвокат. Пропал адвокат Музамахон Кадырова. Клиентам не отвечает, дела брошены. Так. Смотри комментарии. Муаза испарилась с ее деньгами. Так. Значит, теперь у Галины нет адвоката. Напишу новый иск, что в их квартире проживают иностранцы без регистрации. Сейчас и напишу. خبری نه. پگاه در کنسرت وزیر فرهنگ و سفیر اوکراین اشتراک می‌کنند. سرود اوکراین را که میخونم ریزا با آزمون رفت کو؟ درست ریزا رفت لیکن معلم پرسیدن که ما خوانده میتوانیم یا نه.
شلونه یاد مش میکنه Моя, ты ночей не доспала и водила меня у поля край села и в дорогу далеку ты меня на зори проводжала. И рушник вышивания на счастье дала. И в дорогу далеку ты меня на зори проводжала. И рушник вышивания. از نام علیس پخومیکو مملیسه عریض آمده است که در این خانه شهروندان خارجی زندگی میکنم به قید عریضه‌اش با این اجاد علاقه من شناس هستم این شهردامه برای یک از ترتیب دادگی شما کی؟ ما قش میکنیم قش میکنید؟ زای سینا یعنی سرود میخونید ها؟ کدام شما خارجی رو؟ بله خارجی سرودی اوکراینی میسرم اوکراینی؟ منم اکتش رو بدونم تیجی مینه پید مینولا تیجی مینه پید میلا در کنسرت ما سفیر اوکراین در مهمان نشان داره این مشق کردیم بسیار من و خب میکو دیر کرده است های حاضی رسیده میوه کنی تا اومده شگان خارجی اشش نویم Моя, ты ночей не доспала и водила меня у поля край села и в дорогу далеку ты меня на зори проводжала. И рушник вышивания на счастье дала. И в дорогу далеку ты меня на зори проводжала. И рушник вышивания на счастье долю дала. Я возьму твой рушник. Я возьму твой рушник, настелю наче долю, в тихом шелесте трав щебетанным тепло, и над тем рушниковым оживем все знакомые тобою. Разлука и верна любовь, и над тем рушниковым оживем все знакомые тобою, и дети своей разлука твоя.
اجاره‌شین اساسی مسئول خانه کیست؟ بابایو جورا من حالا ماماش است بابایو رو من رفیق بابایو رو در اینجا امضا گذاشتم در کار. خودش چیه؟ موافق نقشه شهرسازی این خانه چپا کرده می شود. Под снос? Как? Как? Под снос? А как же наша история? А как же наша история? А? Как? Как наша история? تستر امضا گذارد رفتنم در کار.